क्राइम टाइम में आगे बढ़े और आपको बताएं कि शाहकोट में 3 साल बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। नामालूम अफराद ने घर के बाहर से खेलती बच्ची को अगवा किया, तेज धार आले से गला काट कर जान ले ली, जबकि मुल्जिमान मासूम की लाश को लारी अड्डे के करीब फेंक कर फरार हो गए। ज्यादती हुई या नहीं ये नहीं कह सकते। पुलिस की जानिब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है शाहकोट में, जहां पर 3 साल बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। नामालूम अफराद ने घर के बाहर से खेलती बच्ची को अगवा किया, जबकि तेज धार आले से गला काट कर जान भी ले ली। मुल्जिमान मासूम की लाश को लारी अड्डे के करीब फेंक कर फरार हुए और ज्यादती हुई या नहीं इसके ऊपर पुलिस की जानिब से कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही इसके ऊपर मजीद पेशरफ्त सामने आ सकेगी। जबकि दूसरे पहलुओं के ऊपर पुलिस की जानिब से तफ्तीश का सिलसिला इस वक्त जारी है। शाहकोट में 3 साल बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। नामालूम अफराद ने घर के बाहर से खेलती बच्ची को अगवा किया, तेज धार आले से गला काट कर जान ले ली। मुल्जिमान मासूम की लाश को लारी अड्डे के करीब फेंक कर फरार हो गए, जबकि इस हवाले से पुलिस की जानिब से कहना था कि ज्यादती हुई है या नहीं इसके बारे में हतमी तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कहा जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तफ्तीश का सिलसिला ताहाल जारी है। पुलिस की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी करवाई गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ एहसन इकबाल से। जी एहसन, बताइएगा कि पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, शाहकोट के मोहल्ला डोल्टा की रिहायशी 3 साल बच्ची उसवा जो है उसको अगवा के बाद दर्दनाक तरीके से जो है वो कत्ल किया गया। जो पुलिस राय उनके मुताबिक आज सुबह जो है वो नामालूम अफराद ने 3 साल कमसन बच्ची जो है उसको घर के बाहर से खेलते हुए अगवा किया और जो मुल्जिमान है उन्होंने तेज धार आले से 3 साल उसवा का गला काट कर नाश जो है उसको अड्डे के करीब फेंक दिया और उसके बाद वो फरार हो गए। लेकिन जो थाना सिटी शाहकोट पुलिस है उसने बच्ची की लाश को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है, जबकि जो डीपीओ ननकाना साहब हैं वो भी मौका पर पहुंच गए थे और सारी सूरत हाल का उन्होंने फौरी नोटिस भी दिया और जो वाकया है उसकी तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी, वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। एहसन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। शाहकोट में 3 साल बच्ची का मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया है। नामालूम अफराद ने घर के बाहर से खेलती बच्ची को अगवा किया और तेज़ धार आले से गला काट कर जान ले ली। मुल्जिमान मासूम की लाश को लारी अड्डे के करीब फेंक कर फरार हो गए। ज्यादती हुई है या नहीं इस हवाले से पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, जबकि पुलिस की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी करवाई गई है। शाहकोट में 3 साल बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। नामालूम अफराद ने घर के बाहर से खेलती बच्ची को अगवा किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन सारम बर्नी साहब। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि इससे पहले भी वाकयात होते रहे हैं, लेकिन उसी तरह बयानात आते हैं पुलिस की जानिब से, कभी कार्रवाई होती है नहीं होती, तो आपको क्या लगता है कि क्या मुआशरे में कहां पर बिगाड़ है कि इस तरह के वाकयात की इतनी ज्यादा बात करने के बावजूद उसकी रोकथाम नहीं हो सकी? देखिए, दोनों जगहों पे बिगाड़ है। एक तो वहां जहां पुलिस का निजाम है, दूसरा वहां अगर पुलिस पकड़ ले तो अदालती निजाम की हम बात कर रहे हैं कि अदालतें हर वक्त ये सबूत लाओ वो सबूत लाओ। मकसद कहाँ से इंसान करेगा? और 6-6 साल बाद अगर सबूत मांगेंगे, गवाह मांगेंगे तो कहाँ से लाएगा? जब लोग बचते इन कामों से तो उनका खौफ खत्म हो जाता है। मैं तो समझता हूँ कि फिर पकड़े ही नहीं उनको, कि कम से कम उनके अंदर एक खौफ रहेगा, डर डर के काम करेंगे। जब वो ये देखते हैं कि कहीं कोई पकड़ है ही नहीं, पकड़ हो जाए तो बासानी बाइज्जत हम बरी भी हो जाते हैं, तो फिर यकीनन वो खुल करके करेंगे, जो उनका दिल चाहेगा करेंगे। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं रोज बरोज ऐसे वाकयात सामने आते हैं, लेकिन हल किसी के पास कोई भी नहीं है, ना पुलिस के पास है ना अदालत के पास है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि इससे पहले भी वाकयात आते हैं, अवाम बात भी करते हैं। ज़ैनब का वाकया हो, सारी अवाम, पूरा पाकिस्तान एक पेज पर था, उसके लिए आवाज बुलंद की गई। लेकिन मसला फिर आपके वाली बात है कि जब अदलिया के पास मामलात जाते हैं तो वहां पर मामलात उस तरह से हल नहीं होते, लूप होल हैं जिनसे ये मुजरम जो है निकल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी तक तो तकरीबन 2 साल तहरीक इंसाफ के भी गुजर चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई उस तरह के कवानीन सामने आ चुके हैं, तो क्या अवाम को बाहर निकलना चाहिए, अवाम को सड़कों पर आना चाहिए कि अदलिया के अंदर तब्दीलियां लेकर आए, कवानीन को तब्दील किया जाए ताकि इंसाफ तो बहरहाल मिल सके? देखें, अदलिया भी बस उधर इंसाफ करती है जहां कोई सुनने वाला होता है। जहां सुनने वाले नहीं है वहां अदलिया के भी इंसाफ नहीं हो पा रहे।
ہمارے یہاں ہر شخص اپنے لیے بیٹھا ہوا ہے، سیاستدان اپنے لیے سیٹیں لیتے ہیں، عوام کے لیے نہیں لیتے۔ عوام سے مجھے آپ بتائیں آج تک جس لیڈر نے جو وعدے کیے، کون سا وہ لیڈر ہے جس نے ان وعدوں کو پورا کیا؟ جب وہ وعدے پورے نہیں کرتے، ہم ان کو دوبارہ کیوں لے کر کے آتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ایسے لوگوں کو لے کر کے آتے جو لوگ معاشرے میں کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، علاقائی سطح پہ یا شہری سطح پہ یا ملکی سطح پہ، ہم ان لوگوں کو لے کر کے آئیں، ہم ان کو الیکٹ کروائیں، ہم ان کو سلیکٹ کروائیں، جو بھی طریقہ کار ہے ان لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں جو ایک شخص مقصد ویسے ہی علاقے کا بڑا بن کے جو ہے لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ MP MNA بن جاتا ہے، سینیٹر بن جاتا ہے یا وزیر اعظم بن جاتا ہے اور ہمارے پورے ملک کا سسٹم تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے عوامی سطح پہ، اور ہمارے یہاں کچھ ایسا نہیں ہے کہ سب برے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے جو اچھے ہیں وہ چپ کیے بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں برے سے زیادہ تر وہ برے ہیں، ان کو آگے بڑھنا ہے، ان کو منہ کھولنا ہے، ان کو عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات کے اوپر اگر چلیں تو جہاں پر بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، تو ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ پیرنٹس کے اوپر بھی آتی ہے۔ تو اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں تو اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پیرنٹس اس ذمہ داری کو لیتے ہیں اور آگے جا کر احتجاج بھی کرتے ہیں جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو ہم نے ایٹ لیسٹ پیرنٹس کے لیول کے اوپر اپنے معاشرے میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ باہر آ کر اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے احتجاج کریں۔ تو یہاں پر ایک معاشرتی ایک لوپ ہول کہہ لیں، ایک بگاڑ تو ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بگاڑ کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پیرنٹس کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن پیرنٹس کمانے کے لیے نکلیں یا بچوں کو جو ہے نا نگاہ رکھ کے بیٹھے رہیں؟ کہاں ہے ہمارے پاس پارک، کہاں ہے ہمارے پاس سپورٹس کمپلیکس، کہاں ہے ہمارے پاس تعلیمی نظام؟ کون پڑھا رہا ہے اپنے بچوں کو؟ کون پارکوں میں لے کے جا رہا ہے؟ کون جم لے کر کے جا رہا ہے؟ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ اگر باہر کی مثالیں دیتے ہیں تو کیا باہر بچے جو ہیں سڑکوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں کیا؟ یا باہر کے گراؤنڈ اور ہمارے گراؤنڈ ایک برابر ہوتے ہیں کیا؟ ہم اپنے نظام کو تو صحیح کریں۔ وہاں کے پیرنٹس اسی لیے لیتے ہیں ذمہ داری کہ پھر ان کی غفلت ہوتی ہے کہ سب کچھ پرووائڈ ہونے کے باوجود وہ غفلت کرتے ہیں اور بچہ جو ہے کسی ہاتھ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا پرووائڈ کیا گیا؟ ہمیں گھر میں پانی ہمارے نہیں آتا، گیس ہمارے نہیں آتی، بجلی ہمارے نہیں آتی، تو کیا کریں گے بچے؟ کہاں جائیں گے بچے؟ ایک ایک کمرے کا 12x12 10x12 کے کمرے کے گھر بنے ہوئے، کیا ہوگا ان بچوں کا؟ میاں بیوی بھی وہاں رہ رہے ہیں، چاچا چچے بچے بھی وہاں رہ رہے ہیں۔ کوئی نظام تو دے نا گورنمنٹ یا کوئی سسٹم، پھر جا کر کے ہم پیرنٹس کو قصوروار ٹھہرائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل قصوروار نہیں ہے، لیکن سسٹم دینے کے بعد ہم ان کو قصوروار کہہ سکتے ہیں، سسٹم کے بغیر ہم ان کو قصوروار نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک، سسٹم کا فقدان ہے، سسٹم ایک ہونا چاہیے جس کے بعد ان تمام تر معاملات کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ سالم برنی صاحب کہ آپ نے تمام تر صورتحال کے اوپر روشنی ڈالی اور بتایا کہ کس طرح بچوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر پیرنٹس کی ایک ذمہ داری تو بنتی ہے، لیکن عدلیہ کو بھی اپنا نظام بہتر کرنا چاہیے، ایک سزا کا ڈر ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کھلم کھلا لوگوں کے خلاف اور خاص طور پر بچوں کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں نہ کر سکے۔